জয় শ্রীরাম, জয় হনুমান। প্রিয় ভক্তবৃন্দ, যখনই কোনো সমস্যায় পড়বেন, কোনো বিপদে পড়বেন, তখনই শ্রবণ করুন এই শক্তিশালী হনুমান মন্ত্র। সমস্যা যত বড়ই হোক না কেন, তা দূর হবে নিমেষেই। প্রিয় ভক্তবৃন্দ, নতুন পাঠশালা ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সকলকে স্বাগত জানাই আরও একটি নতুন ভিডিওতে। প্রিয় ভক্তবৃন্দ, হনুমানজি হলেন এই কলিযুগের সবথেকে জাগ্রত এবং চিরঞ্জীবী দেবতা। তাই যখনই কোনো বিপদে পড়বেন বা সমস্যায় পড়বেন, তখনই হনুমানজির এই মন্ত্রটি শ্রবণ করবেন এবং মনে মনে হনুমানজির কাছে আপনার সমস্যার কথা প্রার্থনা করে জানাবেন। দেখবেন হনুমানজি স্বয়ং আপনার সেই সমস্যা বা বিপদ দূর করবেন নিমেষেই। তাহলে চলুন দেরি না করে ভক্তি ভরে 108 বার শ্রবণ করি সেই শক্তিশালী হনুমান মন্ত্র। ॐ नमो भगवते अञ्जनीयाय महाबलाय स्वाहा। 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 ॐ नमो भगवते अञ्जनीयाय महाबलाय स्वाहा।
अञ्जनीयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते 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 अञ्जनीयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ